हेलो सांग मैंने आज आम +3 द्वितीय वर्ष 4th सेमिस्टर अभिलेखमाला विषय रे पढ़ा। से अभिलेखमाल गोटे लंग क्वेश्चन टी आज पढ़ा यथा गिरिनगर शिलालेखस्य ऐतिहासिक मूल्यम आकलयत। यार उत्तरटी हम इतिहास लेखन अभिलेखर स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण। यही अभिलेख गुड़िक पूर्वे राजा महाराजा माने निज निजर गुणगारिमा वर्णना करने रचना करा जाउथला। तापरे सौराष्ट्र प्रदेश रे गिरिनगर नामक स्थान रही जहाँकि जूनागढ़ रूपे परिचित। गिरिनगरस्थ एक पर्वत पार्श्वे थिबा एक प्रस्तर खंडरे सम्राट अशोक धर्म उपदेश खोदित करथिले। एही स्तंभर खंडरे निम्न भागरे महाक्षत्रप रुद्रदामनंकर उक्त शिलालेखाटी उत्कीर्ण होइछि। मौर्य सम्राटों द्वारा अर्थात चंद्रगुप्त निर्मित होइथिबा जूनागढ़ स्थित सुदर्शन ह्रदर बंधर ध्वंस तथा रुद्रदामनंकर द्वारा एही ह्रदर बंधर पुनर्निर्माण घटना संपर्कित एही अभिलेखटी ऐतिहासिक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। तापरे मार्गशीर मासर कृष्ण पक्ष प्रतिपादरे घन घोर वर्षा होइथिला जहाद्वारा समग्र पृथ्वी जलार्णव होई समुद्र परि दृश्यमान होइथिला। एहा द्वारा ऊर्जयत नामक पर्वतर बाहरी सुवर्ण सिकता एवं पलासिनी प्रभृति नदी रे प्रबल बन्या देखागला। सुदर्शन ह्रदर बन्या जलर प्रभाव रक्षा करने निमंते अनुकूल उपाय रे व्यवस्था करा जाइथिबा माने अनुकूल व्यवस्था करा जाइथिले भी बन्या फल रे ह्रदटी भांगी जाइथिला। सेठारे 420 हाथ लंबा 420 हाथ चौड़ा एवं 75 हाथ गभीर एक भेद सृष्टि हेबारु जलार्णव तुल्य ह्रदर समस्त जल निष्कासित होई जाइथिला। परवर्ती काल रे रुद्रदामनक द्वारा एही ह्रदर पुनर्निर्माण करा जाइथिला। जनपदर कल्याण निमंते मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ आदेश रे ह्रदटीर निर्माण करा जाइथिला। मौर्य सम्राटଙ୍କର प्रादेशिक शासक वैश्य पुष्पगुप्त एही निर्माण कार्य रे सम्राटଙ୍କୁ सहायता करिथिले ओ अशोक मौर्यଙ୍କ शासन काल रे उक्त ह्रदटीर निर्माण कार्य शेष हैला। परे राजा रुद्रदामनंकर परिचय विषय रे देखिबा। तो रुद्रदामन विदेशी शोकजातीय राजा मानंकर वंशधर थिले। से उज्जयिनी क्षेत्रप राजवंश सहित संपृक्त थिले। महाक्षत्रप रुद्रदामन क्षेत्रप राजा जयदामनंकर पुत्र और महाक्षत्रप राजा चष्टनंकर पौत्र थिले। महाचष्टन सपुत्र क्षेत्रप जयदामनंक सहायतार शासन कार्य चलाउथिले। किंतु जयदामनंकर आकस्मिक मृत्यु पर जयदामनंकर पुत्र रुद्रदामनंकु युवराज पदरे अभिषिक्त करी निजर सहायक क्षेत्रप रूपे नियुक्ति करथिले। तापरे राजा रुद्रदामनंकर राज्य विषय रे देखिबा। रुद्रदामनंकर पिता चष्टनंक सह मिलित होई राजकार्यर संपादन करुथिले। रुद्रदामन क्षेत्रप नाम रे परिचित होइथिले। से अनेक राज्य जय करिबा परे महाक्षत्रप उपाधि रे भूषित होइथिले। रुद्रदामन दक्षिणा पथरे राजा सातकीर्णंकु 2 थर परास्त करथिले। एही अभिलेखर दक्षिणा पथ पतेहे प्राप्त जशोसा रु प्रतीत होइथाय। एहा छडा रुद्रदामन यौधेयଙ୍କ सहित युद्ध करथिले और सेमानंकु पराजित करथिले। एहा सविक्षेत्रा विस्कृत विरसक इत्यादि शिलालेखर वाक्यांशरू प्रमाणित होता है। यौधेय गण प्रबल शक्तिशाली युद्धप्रिय तथा स्वातंत्र प्रेमी थिले। सेमाने बारंबार शोकशासक मानंकु आक्रमण करुथिले। पाणिनिଙ୍କ मतरे एही यौधेय माने आयुधजीवी थिले। तापरे राजा रुद्रदामनकर राज्य विस्तार विषय रे देखिबा। रुद्रदामन निजर बाहुबल स्वराज्य विस्तार करथिले। फलस्वरूप अनेक राजा तांकर शासनाधीन होइथिले। सेही राज्य गुडिक हैला पूर्वकार बा पूर्वमाल, अपराकार बा अवंती, अनिपनिकृत, आनर्त, सौराष्ट्र, साबरी, मरु, राज, पुतनार मरुस्थल, कच्छ, सिंधु, सौबीर, कुकुर, अपरांत, निषाद इत्यादि एसबु प्रदेश गुडिक उपरे रुद्रदामनकर आधिपत्य थिला बोली संकेत मिलता है। अभिलेखार उल्लेख अनुसार रुद्रदामन उपरयुक्त राज्य गुडिक जय करथिले। पुनश्च प्राप्त विजयन भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठा पकेन उक्तिर प्रमाण मिले जे रुद्रदामन राज्य विजय कला परे विजित राज्य
को ସେହି ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ରୁଦ୍ରଦାମନ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଶାସନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶକୁ କେତୋଟି ନଗର ଜନପଦ ତଥା ପୌର ଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୌର ଜନାପଦ ଜନାନୁଗ୍ରହାର୍ଥଂ ପାର୍ଥିବେନ ଏହି ଅଭିଲେଖର ବାକ୍ୟାଂଶରୁ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦ୍ରଦାମନ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିବିଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଥା 1 ମତି ସଚିବ, 2 ହେଉଛି କର୍ମ ସଚିବ। ମତି ସଚିବ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କର୍ମ ସଚିବ ରାଜ୍ୟର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଅଭିଲେଖର ନିମ୍ନାଂଶରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଯଥା ମତି ସଚିବ କର୍ମ ସଚିବୈଃ ଅମାତ୍ୟ ଗୋସମୁଦ୍ୟୁକ୍ତୈଃ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା। ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ଅଭିଲେଖ ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ 2 ପ୍ରକାର କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। 1 ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ କର, 2 ହେଉଛି ବିଶେଷ କର। ସାମାନ୍ୟ କର ଯେ ଅଭିଲେଖର ଯଥାବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତୈଃ ବଳି ଶୁଳ୍କ ଭାଗୈଃ ବାକ୍ୟାଂଶରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଳି ଶୁଳ୍କ ଓ ଭାଗ ସାମାନ୍ୟ କର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କର ବିଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଣୟ ବିଶେଷ କରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାପରେ ଦେଖିବା। ରୁଦ୍ରଦାମନ ଜଣେ ମହାନ ଓ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପ୍ରଜାପାଳକ ସେପରି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଧାରାରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ସୁଶାସକ, କବି ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଶାସକ ଓ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନିଜର ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଶକବଂଶଜ ହୋଇଥିଲେ ବି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଉଭୟ ପାଲି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେମୀ ରାଜା ରୂପେ ରୁଦ୍ରଦାମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ରାଜା ରୁଦ୍ରଦାମନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ସବିବର୍ଣ୍ଣେରଭିଗମ୍ୟ ରକ୍ଷଣାର୍ଥ ପରିତ୍ୟେନ ନ ବ୍ରୂତେନ ଏହି ଅଭିଲେଖର ଅଂଶବିଶେଷରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜା ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରୂପେ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଶାସକୀୟ ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜା ରୁଦ୍ରଦାମନ ସମ୍ରାଟ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନରହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ରାଜା ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏହାକୁ ପଢ଼ିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।